कराची में नीपा चुरंगी के करीब मैन होल में गिरने से 3 साला बच्चे की मौत का वाकया। खुले मैन होल का ढक्कन किधर गया और एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। इब्राहिम के गिरने से पहले 17 नवंबर की रात 2:05 पर डंपर के गुजरने से ढक्कन टूटकर अंदर गिर गया था। 14 दिन गुजरने के बाद भी किसी ने ढक्कन नहीं लगाया। 30 नवंबर को इब्राहिम मैन होल में गिर गया। डिपार्टमेंटल स्टोर की 2 सीढ़ियों से उतरते ही चंद कदम पर मौजूद खुले मैन होल के पास कोई हिफाजती चीज मौजूद नहीं थी। बच्चा चलता हुआ गया और अचानक खुले मैन होल में जा गिरा। नन्हे इब्राहिम के पीछे उसकी वालिदा दौड़ती हुई गईं। वालिदा की चीखों पुकार पर लोग दौड़े चले आए। करीब खड़े एक और शख्स ने भी मदद के लिए लोगों को बुलाया, लेकिन 3 साला इब्राहिम को बचाया ना जा सका। कराची में नीपा चुरंगी के करीब मैन होल में गिरने से 3 साला बच्चे की मौत का ये वाकया है। बात कर लेते हैं सलमान अहमद से। सलमान अहमद, कहिएगा कि एक फुटेज सामने आई है जिसमें जो ढक्कन था मैन होल का वो टूट के अंदर गिर गया, लेकिन 14 दिन गुजरने के बावजूद भी इंतजामिया मुतहरिक नहीं हुई कि उस मैन होल को बंद कर दिया जाए। क्या कहेंगे आप? जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। ये नीपा चुरंगी में जो 3 साल इब्राहिम की हलाकत का जो मामला है, इसमें एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि डंपर वहां से गुजरा है उस ढक्कन पर से, और जो गटर का ढक्कन है वो जो है वो गिरा है। और उस दिन के बाद गटर पर जो किसी ने भी जो है वो दोबारा ढक्कन नहीं लगाया। और ये सीसीटीवी जो है वो बच्चा गिरने वाले हादसे से यानी कि चंद रोज कबल मैं आपको बताऊं कि 17 नवंबर की रात 2:05 पर ये डंपर गुजरा है। उस वक्त जो है वो रोड पर इतने ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता। ये डंपर भारी भरकम डंपर है जो यहाँ से गुजरते हैं, और इन्हीं डंपर की वजह से जो है वो ये गिरा है। लेकिन किसी ने जहमत नहीं की कि 17 नवंबर के बाद से लेकर जब तक ये इब्राहिम जो है वो जिस थाने से गुजरा है उससे पहले ये ढक्कन लगाया जा सका। यकीनन इंतजामिया की गफलत है जिसकी वजह से ये वाकया पेश आया। अगर ये ढक्कन लगा दिया जाता अगले दिन ही, अगर रात को नहीं लगा तो यकीनन सुबह अगर ये इंतजामिया मुतहरिक होती, जिस तरह की दावे किए जाते हैं इंतजामिया की जानिब से कि ढक्कन लगाए जा रहे हैं और तमाम एमसीज को दिए जा रहे हैं, लेकिन ये जो रियलिटी है ये देखा जा सकता है कि ढक्कन गिरे हुए कितने रोज गुजर चुके हैं। और जब ये वाकया पेश आ गया 17 नवंबर की रात ये ढक्कन जो है वो डंपर जो है वो गुजरने से गिरा था, जिसके बाद से लेकर अब तक ये जो है वो नहीं लगाया गया था, जिसके बाद जो है वो इब्राहिम की जो है वो हलाकत का मामला सामने आया। एक मासूम बच्चा जो है वो इस दुनिया से चला गया, जिसके बाद इंतजामिया की जानिब से सिर्फ कमेटियां बनाई जा रही हैं और इजलास किए जा रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि क्या इंतजामिया जिस तरह का दावा कर रही है, क्या वो जो जिम्मेदार है उनको इस वाकये से मुताल्लिक उनको जिम्मेदार को सामने लाकर उनको सजा देती है या नहीं, ये देखने का मामला होगा। जी अच्छा सलमान अहमद, ये एक अहम सवाल है जो कि पूरा पाकिस्तान कराची के बासी पूछ रहे हैं कि कराची में कुछ भी होता है तो इल्ज़ाम तराशी शुरू हो जाती है। एक तो 2 बड़ी सियासी जमातें जो कि वहाँ पर हुक्मरानी कर रहे हैं वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। क्या अभी तक मालूम हो सका कि कसूर किसका था? कसूर बल्दियात का था, कसूर इंतजामिया का था, मेयर कराची का था, डिपार्टमेंटल स्टोर वालों का था, या फिर अवाम का कसूर है कि वो अपने बच्चों को इस तरह खुले छोड़ते हैं? जी देखिए, जहां तक आपने कहा कि जिम्मेदार किस पार्टी का था, तो ये 2 जो जमातें हैं ये एक दूसरे पर काफी अरसे से जो है वो इल्जाम तराशियां करने में मसरूफ है। लेकिन जो जिस तरह के ढक्कन के ऊपर जो सियासत की जाती है ये पहला वाकया नहीं है। ये पहले भी इस तरह के वाकयात रूनमा हो चुके हैं और सिर्फ बयान दिए जाते हैं, चाहे वो मेयर कराची हो या वो दूसरी जमात हो जिसके जो यूनियन काउंसिलर चेयरमैन जो है वो बड़ा जमान है अपनी सीटों पर, लेकिन सिर्फ दावे किए जाते हैं और जिम्मेदारी यकीनन सिंध हुकूमत की, क्योंकि हुक्मरानी है और सिंध हुकूमत का ही जो है वो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब है, तो जाहिर है जिम्मेदारी तो मैन उन्हीं की बनती है। लेकिन अगर साथ देखा जाए तो अगर दूसरी जमात है जैसे जमात इस्लामी है, उनके यूनियन काउंसिलर्स और जो चेयरमैन भी जो है वो इन इलाकों में मौजूद होते हैं, वो बड़ा जमान है, उस सीटों में अगर कामयाब हुए तो उनको भी ये चीज़ देखनी चाहिए। तो यकीनन जिम्मेदार आवाम नहीं हो सकती। और जिस तरह फुटेज में हमने देखा सीसीटीवी में, जिस तरह वो बच्चा जब शॉपिंग सेंटर से निकला है और उसकी वालदा उसके पीछे पीछे आ रही है, उनकी वालदा को नहीं पता कि वहाँ पर कोई गटर होगा या कोई गटर ऐसा होगा जिसका ढक्कन ही नहीं होगा। और वहां पर क्योंकि हम देख सकते हैं कि लोग भी वहां पर मौजूद हैं, जो कि स्टॉप है क्योंकि लोग बसों का इंतजार कर रहे हैं, वहां पर मौजूद हैं। तो यकीनन माँ को नहीं पता कि वहां पर जब लोग मौजूद हैं इस तरह की कोई गटर खुला हो सकता है, मैनहोल हो सकता है जो कि मेरे बच्चे के लिए जो है वो जिंदगी का जो खात्मा कर सकता है। तो यकीनन आवाम का कसूर नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ कसूर इंतजामिया का है जो बुलंद बुलंद दावे करते हैं कि गटर के ढक्कन जहाँ भी खुले होंगे वहां पर जो है वो शिकायत करें और वहां पर ढक्कन लगाए जाएंगे।
बारहा शिकायत भी की जाती है, उनके नंबर जो दिए गए हैं KMC की जानिब से, लेकिन उस पर भी जो है वो लोग यही शिकायत करते हैं कि फौरी तौर पर कोई अमल दरामद नहीं होता। जी और कई इलाके अब भी ऐसे हैं जहाँ पर गटर के ढक्कन खुले हैं, उन पर ढक्कन नहीं है गटरों पे। जी ठीक है, सलमान अहमद हमारे साथ ही रहिएगा। शुएब बर्नी जो कि ब्यूरो चीफ सिंध हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। शुएब, जो फुटेज हमने देखी है बड़ी ही दर्दनाक फुटेज है कि किस तरह से वो बच्चा भागता हुआ जाता है और मैन होल में गिर जाता है। और जो एक और फुटेज सामने आई है, उस फुटेज में देखा जा सकता है कि 14 दिन पहले वो जो ढक्कन था इस मैन होल का वो टूट के नीचे गिरा, लेकिन 14 दिन गुजर जाने के बावजूद भी इंतजामिया मुतहरिक ही नहीं हुई। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। 14 रोज पहले जब ये डंपर गुजरता है तो ये गटर का जो ढक्कन है टूट के अंदर गिर जाता है। और ये इस रोड पे K4 का प्रोजेक्ट भी चल रहा है, इस पे BRT का प्रोजेक्ट भी चल रहा है, तो यहाँ पे रात में भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है। ये उन्हीं के डंपर्स इस वक्त आपको गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि रात 2:05 CCTV फुटेज के मुताबिक आ रहा है। और ये 17 नवंबर को गुजरते वक्त की CCTV वीडियो है, जिसमें आप देख सकते हैं कि रॉन्ग साइड, ये आने वाली सड़क पे उल्टी सिमत ये डंपर गुजर रहा है। जहां पे आपने बाइकें खड़ी हुई देखी, हादसे के दिन बिल्कुल ये वही मुकाम है डिपार्टमेंटल सुपर स्टोर के सामने, मेन नीपा यूनिवर्सिटी रोड पर। अच्छा, जिस दिन ये हादसा पेश आया है, जिस तरह से वो वाली CCTV भी हमारे पास नशर हो रही है, जिसमें हंसता खेलता खानदान अंदर से शॉपिंग करके निकलता है, शाह फैसल कॉलोनी का ये रिहायशी खानदान और इनका बच्चा 3 साला इब्राहिम जो मासूम कमसिन इस खुले गटर के मेन होल में जा गिरता है। तो आप देख सकते हैं कि उसकी वालदा पे क्या क़यामत उस वक्त गुजरी है। और ये लम्हों भर में, सेकंड्स के अंदर ये बच्चा अंदर गिरता है और इसको नहीं बचाया जाता। तो इस वाक़े के बाद कराची में हर माँ बाप जो किसी बच्चे का माँ या बाप है, उसके दिल पे 3 दिन से ये ज़हन नशीन हो चुके हैं। उसको रातों को सुकून से नींद नहीं आ रही, क्योंकि कराची में गटर के ढक्कन दर्जनों इलाके, शहरों में, मुख्तलिफ इलाकों में बदस्तूर खुले हुए हैं। अभी भी कराची की सड़कों पे हमने आज राशिद मिनाज रोड का दिखाया कि वहां पे दर्जनों गटरों पे, मेन होल्स पे ढक्कन नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि कितनी बदनसीबी है कि पीपल्स पार्टी का ये 4था टेन्योर है लगातार, और शहर में गटर के ढक्कन जैसी एक बुनियादी सहूलत दस्तयाब नहीं है। अगर 4था टेन्योर होने के बावजूद कराची में ईदी जराए ने हमें ये कन्फर्म करा है कि रवां बरस 23 अफराद गटर में डूब के मरे हैं, जो कि ढक्कन ना होने की वजह से। तो ये किसी अलमिये से कम नहीं। हम 21वीं सदी में हैं और हम आज गटर के ढक्कन के लिए रो रहे हैं, और इसी पे कराची में सियासत हो रही है। तमाम सियासी जमातें पॉइंट स्कोरिंग के लिए गटर के ढक्कन की सियासत कर रही हैं। तो कितनी बदनसीबी है कराची के शहर की, जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान को टैक्स देने वाला शहर है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। सादिया जावेद साहबा ने हमें ज्वाइन किया है, तर्जुमान है सिंध हुकूमत। सादिया साहबा, बहुत शुक्रिया सुनो न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सादिया साहबा, अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो तकरीबन 15 साल से भी ज़ायद का अरसा हो गया है कि आप बरसरे इक़्तिदार हैं। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, तिजारती हब है, लेकिन वहाँ पर मैन होल के ढक्कन ही नहीं है और अफसोसनाक वाक़यात जो है वो पेश आ रहे हैं। क्या आप कमेंट करेंगे इस पे, क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सूबे में। कराची का मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। हम अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे। मैं पहले दिन से ये बात कर रही हूँ कि इस मामले पर जो हुआ है कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई इदारा या कोई इससे बरी जिम्मा नहीं है जो भी इस मामले में जिनकी जिम्मेदारी बनती है। इस पे जो है वो जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज CM साहब ने खुद इस पे इजलास किया है और इस मामले को उन्होंने टेकअप किया है कि मुझे विद इन 24 आवर हर चीज रिपोर्ट की जाए। जो पहली रिपोर्ट मिनिस्टर को इस मामले पर लोकल गवर्नमेंट को दी थी, उसको मिनिस्टर ने कम्प्लीटली रिजेक्ट किया था। उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कल खड़े होकर ये बात बताई। बाकी शहर में ढक्कन ना होना, उसको भी KMC ने, मेयर ने ये
یہ بات واضح کی ہے کہ چاہے ٹاؤن کی سعدیہ ذمہ داری جاوید ہو، صاحبہ چاہے ہمارے ساتھ ہی رہے گا، کچھ ٹیکنیکل ایشو ہے جس وجہ سے آپ کی آواز ہم کلیئرٹی سے سن نہیں پا رہے ہیں۔ اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ کراچی میں نیپا چورنگی کے قریب مین ہول میں گرنے سے 3 سالہ بچے کی یہ موت کا واقعہ ہے اور ایک اور فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اچھا شعیب، میں آپ کے پاس آؤں گی چونکہ سعدیہ جاوید صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ تحقیقات ہو رہی ہیں اور ذمہ داروں کو جو ہے سزا دی جائے گی۔ ابھی تک تحقیقات میں کیا کچھ معلوم ہو سکا ہے اور کیا کوئی جو ہے ذمہ دار سامنے آیا ہے؟ جی دیکھیں، ابھی تو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور جو ٹاؤن والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سڑک جو ہے کراچی میں ان 106 سڑکوں میں شامل ہے جو کہ کے ایم سی کے زیر سایہ ہیں، اور جبکہ کے ایم سی کا پہلے یہ کہنا تھا کہ جو ٹاؤن چیئرمین ہے اور یہ جو ٹاؤن ہے گلشن اقبال، یہ جماعت اسلامی کے زیر انتظام چل رہا ہے، لیکن جماعت اسلامی کے جو ٹاؤن چیئرمین ہے ڈاکٹر فواد، انہوں نے کلیریفائی کیا کہ جناب یہ ٹاؤن ہمارے پاس نہیں ہے اور یہ کراچی کی جو 106 سڑکیں ہیں، کیونکہ اسی روڈ پہ آر ٹی کا پروجیکٹ بن رہا ہے جو کہ سندھ حکومت چلا رہی ہے، تو کوئی ٹاؤن تو اس روڈ کی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ لیکن سچویشن یہ ہے کہ 14 دن تک مین نیپا چورنگی، یہ میں آپ کو کسی شہر کے مضافاتی علاقے یا کسی ندی کے کنارے واقع جگہ کا نہیں بتا رہا، یہ مین یونیورسٹی روڈ نیپا، جہاں پہ آپ دیکھیں تو روزانہ کراچی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس گزرتے ہیں، اس سے چند قدم کے فاصلے پہ سر سید یونیورسٹی ہے، اس کے ساتھ ساتھ سندھ گورنمنٹ کا انفیکشن ڈیزیز کا اسپتال ہے، تو یہ جگہ اتنی رونق والی اور چہل پہل والی ہے کہ یہاں پہ رات کو 12-1 بجے، بلکہ فوٹیج میں آپ کو 2 بجے بھی ٹریفک چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ یہ کراچی کی بہت مین آرٹری ہے۔ یونیورسٹی روڈ شارع فیصل کے پیرالل یہ سڑک ہے، تو اس پہ ٹریفک کا فلو زیادہ ہوتا ہے، لیکن جس طرح سے یہ گٹر کا ڈھکن 14 دن تک ٹوٹ کے گرا رہا سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق، اور اس کو نہ ڈھکا گیا، تو آخر یہ غفلت تو نہیں ہے، یہ تو ایک کراچی کے شہریوں کے لیے مشکل ہے کہ وہ کس کے پاس جائیں۔ آخر یہ یونیورسٹی روڈ ہے، کیونکہ یہ کوئی گلی کی علاقائی سڑک نہیں ہے، کوئی محلہ نہیں ہے جہاں پہ کے ایم سی کو نہ پتہ چل سکے یا واٹر کارپوریشن کو نہ پتہ چل سکے، جن کی ذمہ داری ہے گٹر کے مین ہول اور ڈھکنوں کا خیال رکھنا۔ شعیب برنی، آپ کے پاس بھی میں یہی سوال لے کر آؤں گی کہ کراچی میں کچھ بھی ہو جائے، یہ ابراہیم 3 سالہ بچہ مین ہول میں گر گیا، افسوسناک خبر تھی، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ الزام تراشی شروع ہو جاتی ہے۔ جماعت اسلامی والے پیپلز پارٹی پہ الزام لگاتے ہیں، میئر کراچی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، میئر کراچی والے کہتے ہیں کہ اس سے پہلے تو آپ جو ہے بلدیاتی حکومت کا حصہ ہیں، آپ بھی کچھ کریں۔ آپ کیا کامنٹ کریں گے اس پر؟ بالکل ایسی ہی صورتحال ہے، کیونکہ دیکھیں کوئی کراچی کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آخر اب آج ہم اس بات پہ آرگومنٹ کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے۔ اس چیز کا تعین تو حادثے کے وقت ہی ہو جانا چاہیے تھا کہ جناب کس نے فوری طور پہ رسپانس دینا ہے، کس نے بچے کو ریسکیو کرنا ہے، کس نے کام کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ کراچی جو سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر ہے، پاکستان کو چلانے والا شہر ہے، لیکن اس میں چندہ جمع کر کے مشینری کو لایا گیا، لوگوں نے 100 500 200 روپے نکالے، اس میں 15,000 روپے کا ڈیزل ڈالا اور اس کے بعد اس جگہ کو کھودا۔ یہ سب کام رات گئے ہوتا رہا، وہاں پہ تمام سیاسی جماعتیں، اس کے علاوہ مختلف فلاحی تنظیمیں آتی رہیں، لیکن کسی نے مشینری پرووائڈ نہیں کری۔ مشینری لوگوں نے خود اپنی مدد آپ کے تحت جو سڑک سے گزر رہی تھی اس کو روکا اور کھدائی کا کام کیا، اس میں انہوں نے ڈیزل بھی اپنی مدد آپ کے تحت ڈالا۔ تو آخر جو کراچی کے شہری اتنا ٹیکس دے رہے ہیں، اتنے پیسے جمع کرا رہے ہیں، تو اس کا کیا استعمال ہو رہا ہے؟ اب یہ جس طرح سے یہ معاملہ آیا ہے، اس کی یقینی طور پہ انکوائری رپورٹ تو کچھ دنوں میں منظر عام پہ آئے گی، لیکن ابراہیم تو ان کی ماں باپ سے جدا ہو گیا، اور تو بالکل ہم آنے والے ابراہیم نے کو شعیب بچانے ماضی کے میں بھی لیے دیکھا ہے کہ جب اس طرح کے کوتاہی کے واقعات سامنے آتے ہیں تو کچھ دن کے لیے انتظامیہ بہت متحرک نظر آتی ہے، رپورٹ بھی مرتب ہوتی ہے، افسران کو معطل بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد معاملے کو جو ہے اس طرح سے آگے بڑھایا نہیں جاتا۔ سعدیہ جاوید صاحبہ سے ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ اچھا سعدیہ صاحبہ، اگر ہم سیاسی جماعتوں کی بات کریں تو پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، جماعت اسلامی، 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں کراچی کی، لیکن جب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو الزام تراشی شروع ہو جاتی ہے، بیان بازی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ عوام چاہتے ہیں کہ یہ تینوں سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں اور مل کر کراچی کی بہتری کے لیے کچھ کریں۔ جی بالکل، میں پہلے دن سے یہ بات کر رہی ہوں کہ یہ بالکل انتظامی غفلت کا معاملہ ہے، انتظامیہ سے غفلت ہوئی ہے،
جو بھی سزا ہوگی جو بھی ذمہ دار ہوگا اس کے خلاف کارروائی ہوگی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بڑی مجھے دکھی دل کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ ہر معاملے کو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے۔ جو بھی مخالف جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی، اب سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ جو سڑک تھی وہ کے ایم سی کے انڈر تھی۔ چلیں جی، میں مان لیتی ہوں، بالکل ٹھیک ہے کہ کراچی یونیورسٹی روڈ جو ہے وہ کے ایم سی کے انڈر آتی، کسی ٹاؤن کے اندر نہیں آتی، کسی یو سی کے اندر۔ لیکن جو ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے، جو اس نے باہر جنریٹر رکھا ہے، اس کا کرایہ تو ٹاؤن لے رہا ہے۔ جو وہ پارکنگ کرتا ہے وہ اس کا کرایہ ٹاؤن لے رہا ہے۔ جو ٹریڈ لائسنس اس کو ملا ہوا ہے ڈپارٹمنٹل اسٹور کو، اس کا پیسہ ٹاؤن لے رہا ہے۔ اگر اس جگہ پہ ڈھکن نہیں تھا اور اگر آپ وہ ڈھکن رکھ دیتے تو وہ شاید بچا نہیں جاتا۔ مجھ پہ آپ یہ ضرور بعد میں اپنی تصویر لگا لیتے کہ جی ہم نے ڈھکن رکھا ہے، کے ایم سی نے ڈھکن نہیں رکھا۔ لیکن کیونکہ پوائنٹ سکورنگ کا موقع نہیں ملے گا نا۔ ایک بچے کی جان چلی گئی ہماری لاپرواہی اور اس کی وجہ سے۔ نہیں ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، غفلت ہوئی ہے، اس کا تدارک کیا جائے گا، اس کو دیکھا جائے گا، لیکن یہ پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے اس طرح کے معاملات پہ۔ جس کا بچہ گیا ہے، جو دکھ جو تکلیف اس کو ہوگی، وہ نہ مجھے ہے نہ یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو، یہ صرف جو ہے وہ دنیا دکھاوا اور سیاست کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید صاحبہ موجود تھیں، بیورو چیف سندھ شعیب برنی، اور ہمارے نمائندے سلمان احمد موجود تھے۔ آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ۔